ધ્વનિ અત્યારના હાલના મહત્વપૂર્ણ સમાચાર તેનાથી કરીએ બુલેટિનની શરૂઆત। તો સુરત જિલ્લામાં પસાર થઈ રહેલા પાવર ગ્રીડ લાઇનનો વિરોધ જે છે તે યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે। કામરેજના ધાતવા ગામે વીજ લાઇનના ટાવર પર કરવા ગયેલા પાવર ગ્રીડના અધિકારીઓને टावर उभा करवा गयेला पावर ग्रीडना अधिकारीओने खेडूतोए अटकाव्या छे। पूरता वळतरनी मांग साथे खेडूतोए उग्र विरोध कर्यो छे। विरोध दरमियान पावर ग्रीडना अधिकारीओ अने खेडूतो वच्चे उग्र बोलाचाली थई। स्थळ पर महिला अने पुरुषोनी हाजरीमां कामरेज पोलीसे खेडूतोनी अटकायत करी छे। छेल्ला लांबा समयथी खेडूतो पावर ग्रीड लाइननो विरोध करी गुजरात खेडूत संगठनना नेजा हेठळ आंदोलन चलावी रह्या छे। तो छेल्ला लांबा समयथी खेडूतो पावर ग्रीड लाइनने लई अने विरोध करी रह्या छे त्यारे अटकायत करवामां आवी होवाना समाचार। सूरत जिल्लामां पसार थई रहेली पावर ग्रीड लाइननो विरोध जे छे ते हजू पण यथावत जोवा मळी रह्यो छे।